Muy bien, si alguien necesita una Biblia, y levante su mano, vamos a estar en el libro de Efesios capítulo 2 esta tarde. So as we get into the Word of God, if you don't have a Bible, just raise your hand. We'll provide one for you. But we're going to be in the book of Ephesians chapter 2 this evening. Y y el tema de hoy estamos viendo lo que creemos. And we're, as many as you already know, we're learning about what we believe. Y el día de hoy vamos a estar hablando de lo que creemos acerca de la salvación. And today we're going to be speaking about what we believe when it comes to salvation. Como creyentes en la Biblia, nosotros hablamos mucho de la salvación. And as children of God and believers of the Bible, we speak a lot about salvation. De hecho, decimos con nuestras palabras que Dios o que Cristo nos ha salvado. In fact, we say with our own words that God or Jesus, He has saved us. Pero la sociedad ha malinterpretado esta palabra o ahí ha sido su significado original ha sido cambiado, no solamente en la sociedad, pero también en la iglesia moderna. But we see in the modern church today and in just a society as a whole, they have twisted this idea of salvation and what that means. Porque para muchos salvación significa nada más ser feliz. Because salvation for many people, it just means to just be happy. O tener paz o encontrar propósito en la vida. Or to have peace or to find a purpose in life. O decimos algunos que son más, quizá un poquito más bíblicos, dicen, salvación para mí es que voy a ir al cielo cuando me muera. Or maybe for some people that are a little bit more biblical, they're saying, you know what, salvation for me means I'm simply just going to go to heaven when I pass away. Pero déjenme decirles que la salvación es mucho más grande que eso. But we're here to tell you that salvation is much more than this. Y el día de hoy la idea, el propósito de esta enseñanza, este estudio es que podamos comprender la salvación que Dios nos ha dado. And the purpose of this study this evening is to truly understand the salvation that God has given us. El rey David dijo así que él adoraba a Dios por la salvación que había recibido. King David in the Old Testament, he would say, I would worship God for the salvation that I received. Si nosotros no entendemos la salvación, no vamos a ser buenos adoradores. If we don't truly understand what salvation is, we're not going to be good worshipers. Si no entendemos la salvación, no vamos a servir correctamente a Dios. If we don't understand salvation, we're not going to properly serve God. Si no entendemos la salvación, no va a haber cambio en nuestra vida. And if we don't understand salvation, there will not be a true change in our life. Pero para poder entender salvación, tenemos que entender también el problema. But to be able to truly understand what salvation is, we have to truly understand what the problem is. Porque la psicología dice que el problema de la humanidad es el trauma psicológico. Because psychology says that the human issue is psychological trauma. O la sociología dice que el problema de la humanidad es el sistema malo en el que vivimos. Or sociology says that the issue is just the system that we live as human beings. Si le preguntas a un partido político en particular, te va a decir que el problema es el otro partido. And if you ask one political party, they're going to say the issue is the opposing side. Si le preguntas a un economista cuál es el problema de la humanidad, te va a decir la pobreza. If you ask someone that's deeply into the economy, they're going to say the issue is poverty. Si le preguntas a el sector de la educación cuál es el problema de la humanidad, te va a decir la ignorancia. And if you ask the educational system, they're going to say that ignorance is the problem of mankind. Y si le preguntas a un hippie cuál es el problema de la humanidad, te va a decir que no somos libres, necesitamos ser libres. And if you ask a hippie what the issue is they're going to say is that we're not free. We need to truly be free. Pero si le preguntas a Dios cuál es el problema tuyo y mío de toda la humanidad, Dios te va a decir es el pecado. But if you ask God, what is the problem with us? What is the problem that we have? He's simply going to say it is sin. Por eso necesitamos a un Salvador. And that's why we need a Savior. Jesús no vino a mejorar nuestra vida, Jesús vino a salvarnos. Jesus didn't come to improve our lifestyle. He came to literally save us. Vino a hacer lo que tú y yo no podemos ni podríamos hacer. He came to do what you and I could never do. La Biblia dice que vino a hacernos una nueva criatura. And Scriptures tells us He came to make us a new creature. Así que este va a ser el enfoque de esta noche. So that's going to be the focus of this study. Les voy a animar que tomen notas. Esta noche es para tomar notas, para ser estudiantes de la Biblia, no solamente oidores. And I just want to encourage you strongly for this evening to just take notes and to just be a student of the Bible. Amén. Amen? Iniciamos entonces Efesios capítulo 2, versículo 1 y 2. We're going to start in Ephesians chapter 2, and we're going to read the first two verses. Y Él les dio vida a ustedes que estaban muertos. ¿Muertos en qué? En sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. And it reads, you were dead in what?
in the trespasses and sin, in which you once walked, following the course of this world, following the prince of the power of the air, the spirit that is now at work in the sons of disobedience. El cristianismo moderno nos dice, Jesús vino a ayudarte, Modern Christianity tells us Jesus came to help you, a darte una mejor vida. to give you that better life. Pero el texto nos dice que Jesús vino a hacer algo más que eso. But the text is telling us clearly that Jesus came to do much more than this. El texto dice, nos dio vida porque estábamos muertos. The text tells us that he gave us life because we were dead. Cuando Cristo vino a salvarnos de la muerte por causa del pecado. When Christ came, he came to save us from the death that we were in because of sin. Y la Biblia dice que todos estábamos muertos en nuestro pecado, And the Bible tells us very clearly that we were all dead in our sins. separados de Dios y condenados a una separación eterna de Dios. We were separated from God and condemned from eternal separation from the Lord. Romanos 3:23 dice, porque todos pecaron y están separados de Dios. In Romans 3:23, we says that all have sinned and fallen short of the glory of God. Quiero que entiendas esto, no somos pecadores porque pecamos. And I want to make this very clear. We're not sinners because we sin. Pecamos porque somos pecadores. We sin because we are sinners. Está en nuestra naturaleza. Esa es la naturaleza caída que todos nosotros tenemos. It's literally in our nature, that fallen nature that we all have. El pecado no solamente es lo que hacemos, es la condición de nuestro corazón. Sin is not only what we do, but it is also the condition of our hearts. Y eso significa que hemos quebrantado, por el pecado hemos quebrantado la santidad de Dios. And this means that because of our sin, we have broken the holiness of God. No solamente con nuestras acciones, iglesia. And church, this is not just through our actions. Hemos quebrantado la ley santa de Dios con nuestros pensamientos, nuestras motivaciones, nuestras palabras y nuestros deseos. We have broken the holy law of God with our thoughts, with our hearts, with our intentions. Muchos de nosotros decimos, oh, lo pensé pero no lo hice, estoy bien. Y Dios dice, no, porque lo pensaste, eres un pecador y estás separado de la gloria de Dios. And many people, they say, you know what, I thought it, but I didn't do it, so I'm chilling. But God is saying, no, because you thought it, you are sinning and you are a sinner. Recuerdo que una ocasión estaba yo ayudando a mi papá haciendo mecánica y me golpeé el dedo. I remember a long time ago, I was doing some mechanical work with my father and I hurt my finger. Y me golpeé tan duro que por supuesto no salieron alabanzas de mi boca. And I hit my finger so hard that I almost started yelling worship songs. Pero no salieron alabanzas de boca, tampoco salieron groserías. But I didn't start worshiping, but I also didn't start cussing. Gracias. He estado sintiéndome mal todo el día y gracias, Nelson, me estoy dando un té. Así que oren por mí para que no pase nada malo. Let's pray for Pastor. He's not feeling too well. ¿En qué estaba? Oh, sí. Y resulta que le dije yo a mi papá, no dije la grosería, pero la pensé, le dije. And at that moment, I told my dad, I thought about cussing, but I didn't do it. Y mi papá me dijo, ¿sabes qué? No importa que no la dijiste, el problema es que tu corazón ya lo pensó. And my dad told me, you know what? It's not that you didn't say it, but it's that it was in your heart and in your mind, and that's the issue. Mi papá entendía lo que es el pecado. My father understood what sin was. El pecado no solamente es lo que hacemos, es lo que somos. Sin is not only what we do, but it is who we are. Es por eso que ninguno de nosotros aquí podemos decir, Dios vio algo bueno en mí. And that's why none of us here can say that I have something good in me. Y por eso ninguno de nosotros podía ni puede confiar en sí mismo. And that's why none of us can literally trust in our own selves. La Biblia dice claramente, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Scripture tells us the heart is deceitful above all things. Who can understand it? Y la Biblia nos enseña también que el pecado no solamente está en nosotros, el pecado controla todo lo que somos nosotros. And the Bible also not only teaches us that sin is in us, but it literally controls everything that we do and who we are. Vayan por favor a San Juan 8:34 y quiero que lo subrayen, lo noten porque esto es muy importante. 8:34, Juan. Church, if you can open up to John chapter 8, verse 34 and highlight this because this is extremely important. Y alguien de ustedes, quiero que alguien de ustedes lo lea para que no se me duerman. Uno lo lee en voz alta y alguien lo lee en inglés también en voz alta. So we're going to ask someone to read it out loud in Spanish first, then in English, so you guys don't start falling asleep. El que lo tenga, por favor, sea valiente, póngase de pie y léalo fuerte. Gracias.
Muchas gracias. ¿En inglés? English? Somebody in English? Yes. Amen. Muy bien, dice el Señor Jesucristo, Él dice esto, si hiciste pecado, el resultado es que eres esclavo del pecado. So we see this truth is that if there exists sin in you, then you are a slave of this sin. Literalmente la Escritura está diciendo que somos muertos en el pecado, que cuando practicamos el pecado nos convertimos en esclavos del pecado. So we see Scripture telling us that we have sin in us, and when we practice this, we become a slave to El sin. pecado te ofrece libertad, o te hace creer que te va a dar libertad, pero en realidad te esclaviza. And we see that sin, it may promise freedom, but really on the other side, you become a slave to it. La pornografía, la avaricia, el orgullo, las adicciones, todas estas cosas esclavizan al individuo que las practica. It can be in pornography, drugs, any substances, any vices, any sin. You become a slave to it. Y si estás muerto y necesitas a alguien que te dé vida. And if you are dead, now this means that you have to come out of that and enter into life. Si eres un esclavo, necesitas a alguien que te dé libertad. And if you are a slave, you need someone to offer you true freedom. No solamente eso, pero el pecado nos hace merecedores de la ira de Dios. And not only this, but sin makes us worthy of the full wrath of God. Vuelve a leer leamos el versículo 3, dice aquí, entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. And as we see how it says in verse 3, among whom we all once lived in the passions of our flesh, carrying out the desires of the body and the mind. And we were by nature children of wrath like the rest of mankind. Observa lo que el pecado hizo en tu vida y en mi vida. Estábamos muertos, sin capacidad de tener una relación con Dios. So let's observe what sin has caused in our lives. We were once dead without the ability to have a relationship with the Lord. Éramos esclavos sin la capacidad de hacer lo que deseábamos hacer. We were slaves to sin without the ability to truly do what we wanted to do. Y también éramos hijos de ira, merecedores de la ira de Dios. And we were also children of wrath. We deserved the full wrath of God. Muchas personas están enfocadas en que se tiene que hablar del amor de Dios, y estoy de acuerdo, debemos hablar del amor de Dios. And many people believe we should only talk about the love of God. And I agree to them to one point. Yes, we should talk about the love of God. Pero como Dios es amor, es igualmente santo. But because God is 100% love, he should also be just and righteous. Y un juez justo, porque es amoroso, no tiene permiso de ignorar la maldad. And because a judge is righteous and fair, he cannot ignore and overlook evil. Tendríamos un gran problema si tuviéramos un Dios que dice ser justo, pero se hace tonto cuando pecamos. And we would have a major problem if we claim to have a just and righteous God but overlooks evil things. El problema no es que Dios tenga ira, iglesia. The problem, church, is not that God has wrath. El problema es que Dios no tuviera ira en contra del pecado. The problem would be if God didn't have wrath against sin. Si tú mismo que eres pecador te enojas cuando algo injusto sucede, ¿cuánto más Dios que es justo? If you yourself gets really angry when you see something unjustly happen to somebody else, how much more God, who is 100% righteous and just? Es por eso que el mensaje de la cruz es hermoso para nosotros. And that's exactly why the message of the cross is gorgeous to us. Porque nos dice cuánto, la cruz nos enseña cuánto, bueno, voy a decir de otra manera, nos enseña la infinidad del amor de Dios. Because through the cross we can see the infinity, abundant love of God for us. Pero también la cruz nos muestra el odio que Dios le tiene al pecado. But through the cross we see the other side, and we can see the major hate that God has towards sin. Y por eso Cristo Jesús tenía que ver a alguien que tomara la ira de Dios para que no cayera en todos nosotros. And that's why someone had to take the place of the full wrath of God for us. No solamente eso, pero ya dije que
que estábamos muertos en pecado, So we've already said we were dead in sin. que dijimos que éramos esclavos del pecado, We were a slave to sin. dijimos que éramos dignos de la ira de Dios. We said we were worthy of the wrath of God. Pero no solamente eso, Dios, Cristo nos salva de una separación, número 4, eterna de Dios. But we see number 4 that Jesus saves us from an eternal separation from God. Porque la consecuencia del pecado no solamente es que vamos a tener una vida difícil hoy, Because the consequences of sin doesn't just mean you're going to have a hard life right now. la consecuencia del pecado es que nos va a separar de Dios eternamente en un lugar de tormento. The problem is that because of sin, we're going to have the consequences in eternity where we're going to be separated from God forever. Jesucristo habló más del infierno que cualquier otro. And we see that Jesus talked about hell much more than any other thing. Y él habló más del infierno porque también él habló más de la salvación que cualquier otro. And he spoke a lot about hell because compared to anybody else, he spoke about salvation as well. El evangelio es hermoso para nosotros cuando entendemos lo perdido que estábamos. And we see the gospel, we can see how truly beautiful it is when we understand how lost we were once. Es como la medicina, no la aprecias hasta que la necesitas. It's like medication. You don't truly appreciate it to that moment where you truly need it. Si tú no tienes un dolor de cabeza, la aspirina no te importa o cualquier otro medicamento que te ayude, pero cuando tienes un dolor de cabeza, esa pastillita vale oro para ti. And when you got that, when you don't have that headache, that Tylenol is like whatever to you. It's like, eh. But when you got them strong migraines, it's like a little bit of gold for you. Hay muchos cristianos, me temo, que no entienden la severidad de su propio pecado. And the sad truth is that there's many Christians out there that don't understand the severity of sin. Y por eso no dan gracias por la salvación que Cristo ha proveído. And that's why they're truly not grateful for the salvation that Jesus offers. Cuando entiendes la necesidad de tu alma, entonces das gloria a Dios por la solución que Él dio. When you truly understand the need for your soul, then you can truly give praise to God for the solution He has given to La you. alabanza que estábamos cantando, la última alabanza, alabaré al Señor mi Dios, todo tiene que ver con esto. Recordaré aquella cruz. And we can recognize that last song of worship where we say, how you say it in English? It's not direct translation. Oh, sí, cierto. ¿Cómo It's not a empieza en direct inglés? ¿Cómo translation. los que cantaron en inglés? How'd it go in ¿Cómo English? empieza en inglés? Oh, praise the name of the Lord. I cast my mind to Calvary. Está más poético. Lanzo mi mente hacia el Calvario. What she said. Yeah. Is that what it is? Ok, imagínate. Y yo creo que es lo que necesitamos hacer, ¿verdad? Vamos a usar el término poético en inglés. Okay. Lanzar nuestra mente y corazón al Calvario. And we're going to use it in the poetic side. I cast my mind and my thoughts to Calvary. Yo diría, teníamos que ir un poquito más atrás. But I believe we should go a little bit before that. Lanza tu mente y tu corazón cuando no tenías el Calvario de Cristo. Cast out your mind and your thoughts when you didn't have the Calvary of Christ. Cuando estabas muerto en tus pecados, cuando estabas esclavo en tus pecados. When you were dead to sin, when you were a slave to sin. Cuando tenías esos hábitos, esos vicios que no podías liberar. When you had those habits and those vices that you couldn't break free from. Cuando la ira de Dios estaba sobre ti, nada podías hacer para liberarte de ella. When the wrath of God was placed upon you, you can do nothing to free yourself. Como cuando Caín estabas con ese sello de condenación y nadie te la podía quitar. Like Cain when he had the seal of condemnation and no one can remove that. Y cuando meditas en ese lugar oscuro donde estabas, de pronto volteas a ver la luz del Calvario y es ahí donde empiezas a adorar a Dios. And when you start meditating in that darkness, that abyss of darkness that you once were, and then you look up at the light of the cross and Jesus, then you can truly be grateful. Porque es por eso que adoramos, porque estábamos muertos y ahora vivimos. And that's why we worship, because church, we were dead and now we are alive in Porque Him. éramos esclavos, mas ahora ya somos libres. Because we were once slaves, but now we are free in Christ. Piensa en esta palabra hermosa. Pablo le dice a la iglesia, y esto eran ustedes, estaban muertos, pero ya no, ahora tenemos vida en Cristo Jesús. Just think about those beautiful words that Paul wrote down. You were once dead, but now you're not. You're free. ¿Y cómo es que nos salva el Señor Jesucristo? And how is it that Jesus saves us? Miren lo que dice el versículo 4 al 9. Let's see what it says in verses 4 to 9. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Cómo? Por gracia ustedes han sido salvados.
y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Amen. And it reads, "But God, being rich in mercy, because of the great love with which he loved us, even when we were dead in our trespasses, made us alive together with Christ. By grace you have been saved, and raised us up with him, and seated us with him in the heavenly places in Christ Jesus, so that in the coming ages he might show the immeasurable riches of his grace in kindness toward us in Christ Jesus. For by grace you have been saved through faith. And this is not your own doing, it is the gift of God, not a result of works, so that no one may boast. For we are his workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them." Muy bien, Pablo responde esta pregunta: ¿cómo nos salva Jesús? So we see Paul answers the question, how does Jesus save Y la us? respuesta es por gracia. And the answer is through grace. Eso es lo que hemos recibido de parte de Dios, gracia. And that's what we have received from God, grace. El don inmerecido que Dios nos da. The beautiful grace that God has given us that we do not deserve. Ahora, si somos honestos, esta palabra ha perdido valor en el cristianismo de hoy. And if we're being extremely honest, we can recognize that this word has lost a little bit of weight. Y hermanos, cuando hablo del cristianismo de hoy, no estoy criticando una congregación, estoy hablando en contra del cristianismo moderno alrededor de todo el país y de todo el mundo. And when I mention modern Christianity, I'm not speaking of a specific church, but just Christianity all around the world with the modern ideologies. Porque muchos están definiendo la gracia como si Dios fuera buena onda. Oh, Dios tiene gracia, es bien buena onda, es bien cool Dios, él es mi compa, Él es mi amigo. Eso no es gracia. Because many people believe that God is, he offers his grace, and he is grace as if God is cool, as he's chill, as like he's your homie, your homeboy. Pero okay, oh no, Dios me perdona, y andamos utilizando esa palabra como si nosotros, como si Dios está esclavizado a un pacto donde nos tiene que perdonar, no importa nada. And some Christians, they just throw out this phrase, oh, you know what, God gonna forgive me, he got me later, as if God is a slave and he is forced to forgive us. Pero tenemos que entender, queridos hermanos, que la gracia no solamente es un don inmerecido, pero también nos explica por qué es que la cruz existió. But we see that because of grace, not only we can recognize that we don't deserve it, but it teaches us why is it that we have and need the cross. Porque la gracia no significa que Dios ignore el pecado. Because grace does not mean that God is ignoring sin. Muchas personas piensan, oh, mira, si Dios es bueno, ¿por qué no nos perdona a todos y ya que se acabe esta historia? And some people, they say, you know what, if God is truly good, why doesn't he just forgive everybody and just close the book right there? Pero no entienden la gracia y no entienden la severidad de su pecado. But they don't understand grace, and they don't understand the seriousness of their sin. Ponte a pensar en esto. Vamos a poner nuestro propio interés en medio de este argumento. So let's think about it this way, and let's put our own interest in this argument. Vamos a pensar que un ser querido es terriblemente asesinado por una persona perversa. Let's think of this situation where a loved one is murdered by someone who is horrible, Y que horrendous. de repente atrapan al asesino, lo ponen delante del juez y el juez llega con su cafecito en la mano, con una camiseta de amor y paz y llega bien chill al juzgado. And in this scenario, the murderer is caught. He's placed in front of a judge, and you just see the judge pull up with a cup of coffee and a shirt saying, "Love is love, mad, cool, chilling." Y dice, ¿sabes qué? Sé que eres culpable. And the judge says, you know what? I know you're guilty, man. Todas las evidencias apuntan a tu culpabilidad. All the evidence points back to what you just did. Y ahí está la familia sufriendo, la cual eres tú el que está sufriendo. And there to your right, you can see the family that is suffering because of your decision. Y entonces el juez dice, pero como yo soy bueno, te perdono todo lo que hiciste. And then the judge says, but because I'm cool and I'm good, I'm going to forgive you. ¿Te gustaría un juez así? Would you like a judge like that? ¿A quién le gustaría un juez así? Who would want a judge like that? Ese no es un buen juez. That's not a good judge. Imagínate que así fuera Dios. Imagine if God was like that. Nada más porque soy bueno, porque soy buena onda,
colorín colorado, este cuento se ha acabado y todos son buenos, todos bienvenidos al cielo. And because I'm cool, because I'm laid back, because I'm chill, you know what? All of y'all are welcome in heaven. Walk up in here. Ese no es verdadero amor y por supuesto, esa no es justicia. And we can recognize that this is not true love and this is not true justice and righteousness. Porque el verdadero amor no ignora la maldad. Because true love does not ignore evil doing. Ay, y padres, yo creo que necesitan aprender esto, muchos de ustedes. And parents, we believe that you have to learn this. Porque el verdadero amor no ignora la maldad de sus hijos. Because true love does not overlook the wrongdoings of your little Si kids. verdaderamente amas a tus hijos, vas a confrontarlos con su pecado y vas a llevarlos a hacer lo correcto. Because if you truly love your children, you're going to confront them when they sin and you're going to guide them in a better path. Cuando un padre tiene un hijo adolescente, que su hijo adolescente no quiere venir a la iglesia y el papá dice, no, pues es que yo lo entiendo y sabes que tú no amas a tu hijo porque Dios no le va a dar entrada a su presencia nada más porque tú entendiste a tu hijo. And for those parents that have maybe teenage children and those children that are saying, you know what, I don't want to go to church, I don't truly understand it, it's boring, and you're just passive about it, you know what, son, do what you want, you're causing them a great harm at the end. La justicia exige que el pecado sea castigado. Justice requires for sin to be punished. ¿Cuántos dicen amén a eso? Who can say amen to that? No, no That's a todos. quiet amen. ¿Hay alguien aquí que no está de acuerdo con Dios? Nobody agrees with this? Sí, no, hermanos, tenemos que ser bíblicos en el estilo que somos papás. Church, we have to be biblical in our fatherhood. Ahora, ¿cómo es esto? Si decimos que el pecado debe tener sus consecuencias, ¿cómo es que un Dios amoroso puede ser a la misma vez justo? So if we're saying that sin needs to have its consequences, how can we say that God is just at the end? ¿Cómo puede Dios perdonar al pecador y a la vez permanecer justo? So how can God at the end forgive sin and be just or righteous? Aquí es donde entra el precioso mensaje del Evangelio. So here's where we enter the beautiful message of the gospel. Porque si Dios solamente castigara, nadie sería salvo. Because if God only punished, we would all be screwed. Y si Dios perdonara a todos, no habría justicia. And if God just forgave everybody, there would be no justice. ¿Cómo encontramos esa solución? So how do we find that solution? La solución es el Evangelio. It's the gospel. Jesús tomó el lugar nuestro. Jesus, he literally took our place. Él fue castigado por nosotros He was punished for us para que tú y yo recibiésemos amor. so that you and I can receive love. Así que la muerte de Cristo era necesaria. So we recognize that the death of Jesus was necessary. Y si la muerte de Cristo era necesaria, tú y yo necesitamos apropiarnos de su muerte. And if the death of Jesus was necessary, then you and I should cling on and recognize the necessity of his death. ¿Por qué tuvo que morir Cristo? Pues porque tenía que suceder justicia y tenía que suceder el amor. So why did Christ have to die? Because justice had to be served and God also had to show his love. Romanos 6:23, muchos de ustedes saben ese versículo de memoria. La paga del pecado es muerte. And as many of you already know in Romans where it says the wages of sin are death. La consecuencia de la desobediencia es muerte. The consequences of disobedience is death. Para la próxima vez que te veas a tu niño desobedecer, a tu niño hacer berrinches, a tu niño hacer maldad, piensa en esto. La consecuencia de lo que tu niño está haciendo es muerte. So the next time your child is disobedient, sins, throws a temper tantrum, the consequences of what they're doing is death. Ah, son niños. You know what? He's just a little kid. Déjalos. Let him do his thing. Yo también fui así. I was just like him. Sí, fuiste así, sin Cristo. Acuérdate dónde estabas. Yeah, you were like that at one point without Christ. Remember where you came Acuérdate from. que necesitaste entregar tu vida a Jesucristo para que cambiara tu manera de pensar, de sentir y de vivir. Remember, you at once had to give your life to Jesus so that you can change your mindset and the way you live. Gloria a Dios porque ahora tu hijo adolescente o tu niño tiene un padre cristiano. Tú no lo tuviste. And praise God that your child has a Christian father. You didn't have that. Enséñale a tu hijo que la consecuencia del pecado es el castigo. Teach your children that the consequences of sin is punishment. Pero también enséñale que en Cristo hay salvación, hay perdón, hay gracia y hay poder para vivir diferente. But also teach them that in Christ Jesus there is forgiveness, there is grace, and there's also the power to live the right way. Porque
El pecado, queridos amigos, no solamente es romper reglas, el pecado es rebeldía en contra de Dios. Because, church, we recognize that sin is not just breaking a few rules, but it is a full rebelliousness against the Lord. Y hermanos, a lo mejor no somos todos muy espirituales, pero todos tenemos sentido común. And maybe we're not all spiritual, but we all got common sense here. Y cuando decimos, le enseñamos a los niños, enseñamos todos, no te pongas con alguien más fuerte que tú, te va a ganar. And you know, when you tell your children, do not fight someone that's twice your size, he's going to beat you up. No te pongas de rebelde en contra de Dios, vas a salir perdiendo. Do not be rebellious and turn your back on God. It's going to end up bad for you. Y ese es el pecado, no solamente romper una regla, es ir en contra de la voluntad de Dios. And this is what sin is. It's not just breaking a few rules. You're going against the will of God for your life. No tengo nada en contra de los padres, yo mismo soy papá. And I don't got anything against parents, man. You know, I'm a parent as well. Pero yo creo que le hacemos un gran favor a nuestros hijos enseñarles lo que verdaderamente es el pecado. But I believe that we're doing our children a great service when we truly teach them what is sin. Para que nuestros hijos teman al pecado y amen a Dios. So that they can fear sin and love God. Y que no sea como nosotros que no tuvimos temor al pecado e hicimos un montón de cosas que hoy nos arrepentimos. And so that they don't turn out like us, where we did not fear sin at one point. We did a bunch of dumb things and it turned out bad for ¿Cuál es us. la consecuencia? Te pones en rebeldía en contra de Dios y te estás alejando de la vida. So what are the consequences? You turn yourself to full rebellion against God and you enter into his wrath. Porque no hay vida sin Dios. Because there is no life outside of God himself. Eso es lo que desde el Génesis Dios le estaba enseñando a Adán y a Eva. Because this is what we see all the way from in Genesis, what God was teaching Adam and Eve. Básicamente les dijo, el día que ustedes se rebelen contra de mí, ese día morirán. Remember, God says, the day you guys rebel against me, at that moment you will die. Fueron sacados del huerto del Edén. They were taken out of Eden. Fueron sacados de la relación con Dios. They were separated from their relationship with the Lord. Y muriendo iban a morir. And dying, they were going to eventually fully die. En otras palabras, cada día que pasaba sin su relación con Dios, estaban muriendo. In other words, every day that passed in their life without the relationship with God, they were dying. Y esta es una consecuencia inevitable a menos que Dios intervenga. And this is an inevitable consequence unless God intervenes in the story. Por eso toda la Biblia del Antiguo Testamento, en ocasiones a mí no me gustaba leerlo porque decía, ¿cuántos sacrificios? Había demasiada muerte. And that's why we see all throughout the Old Testament, we see God having to intervene, and we see, man, how much more death is there going to be because of sin? Ves en el Antiguo Testamento cómo los judíos tenían que sacrificar todos los días. El templo estaba siempre lleno de sangre. And we see in the Old Testament, the Jews always had to sacrifice an animal. The temple was always full. Piensa en esto, en nuestros días, entrar a un templo como el templo, imagínate en los tiempos de David, de Moisés, era una escena horrible, nada agradable. So just imagine today and with our modern society, going back in time to the times of David, entering into the temple, it was nothing good to see with your eyes. Y la palabra a lo mejor es ver, imagínate entrar y ver el altar lleno de sangre y ver los sacerdotes manchados de sangre y era una escena no agradable. And just imagine you just enter into the temple and you just see bloodshed everywhere. The high priest is covered in blood. It's just not something pleasurable to look at. Era porque Dios era un Dios como los de los aztecas que tenía hambre de muerte, hambre de sangre. Was it because God was like the God of the Aztec, where he was hungry for death, he was hungry for bloodshed? No, esa imagen era para que se le quedara al pueblo de Israel esto entendido. La muerte, el pecado tiene consecuencias terribles. But on the contrary, God allowed this so that the Jews can recognize and see that sin has grave ¿Por qué consequences. hoy los cristianos no tenemos este concepto de que el pecado verdaderamente tiene consecuencias terribles? Why is it that today in modern Christianity we don't truly understand the seriousness of sin? Seguimos jugando con pecado secreto. We keep playing around with that secret sin we got. Seguimos permitiendo que nuestros hijos vivan en pecado. We allow our children to walk in sin. Nos burlamos del pecado, hacemos chiste del
pecado. We make fun of sin. We joke around about it. Cuando Dios dijo la paga del pecado es muerte y sin derramamiento de sangre no hay perdón. And we see God said the wages of sin are death, and without bloodshed there is no sin or no forgiveness. Dios no disfruta la sangre. God does not enjoy of this. Dios estaba dando una enseñanza a sus hijos diciéndoles esto es grave. God was teaching his people a lesson, letting them know this is serious. Y la muerte de los corderos no era suficiente. And the bloodshed of the lamb, it was not enough. Y la muerte, ni siquiera tu propia muerte y mi muerte sería suficiente. Even our own death, it wouldn't be enough for God. La paga del pecado sí es muerte, pero no la tuya. Tú no puedes pagar por tu pecado. And we know that the wages of sin are death, but not our death. We cannot pay for this. Una vez una persona me dijo, bueno, pues yo pagaré por mi pecado, me muero y ya. One person once told me, you know what, I'm going to pay for my own sin, I'm going to die, I'm cool. Pero no es suficiente. But that's not enough. La muerte de una persona, la muerte física, la muerte espiritual, solamente es testimonio de que las consecuencias del pecado sí es muerte, pero no pagaste la deuda. And we see with spiritual death and physical death, it's not that you're shedding your own blood to pay your own price, but it's only showing the consequences of sin on the other Porque side. aunque murieses por tus pecados, tu muerte no te da justicia personal. Because if you were to die for your own sin, it doesn't make you righteous. Imagínate que tú debes millones de dólares. Just imagine you owe $1 million. Y luego llega una persona y dice, yo pago tu deuda, pero él no tiene ni un dólar en el banco. And then somebody pulls up, he says, you know what, I got you, I'm going to pay for it all. But he doesn't even have $1 in his bank account. Así somos nosotros cuando queremos pagar nuestra deuda espiritual con Dios. That's exactly how we are. We want to pay our own spiritual death in front of God. Estamos en quiebra, estamos en bancarrota espiritual. No hay posibilidad ni de pagar ni de vivir en justicia. And we have to recognize that we were at once broken and in spiritual debt, and we cannot pay for this ourselves. No puedes borrar ni tu culpa, ni puedes tener una vida justa con tu propia muerte. Throughout your own death, you cannot. Can you repeat that? I'm sorry. No puedes borrar tu culpa ni vivir una vida justa. You cannot erase your shame and live a righteous life. Todos nosotros somos pecadores, lo vuelvo a decir. I'm going to say this once again. We are all sinners. Esto significa que ninguno de nosotros puede ni ha podido vivir una vida perfecta. What this means is that nobody ever in human history could ever live a perfect life. ¿O hay alguien aquí que sea perfecto para desmentir la palabra de Dios? Unless there's somebody here perfect tonight. ¿Verdad que no? Todos estamos quebrados espiritualmente. We are all broken spiritually. Todos necesitamos ayuda de fuera. We all needed external help. Por eso necesitamos a Jesús. And that's why we need Jesus. Para que la salvación se cumpliera perfectamente tenía que cumplir dos condiciones. For salvation to truly be brought out, two things had to happen. Número uno, tendría que ser un hombre el que muriera porque los hombres son los que pecaron. Number one, it had to be a human being to die or a man because the man was the one who died or sinned. O sea, tenía que ser un humano, exactamente, un humano que muriera porque era la humanidad que se había rebelado en contra de Dios. So once again, it had to be a human being because it was human beings all the way in the beginning who turned their backs on God. Pero también tenía que ser completamente santo porque solamente una vida perfecta puede satisfacer la ira de Dios. But on the other side, point two is this person had to be 100% holy and righteous because that can truly gratify the Lord. Todos cumplimos el primer punto, todos aquí somos humanos. We can all reach the first point. We're all human beings here. Pero ¿dónde está el perfecto? But where is our perfection? Tenemos perfectas buenas intenciones, pero no perfecta vida. We have perfect good intentions, but not a perfect life at all. Solamente Jesús cumple estas condiciones. Only Jesus can meet these requirements. Jesús, por eso dice la Biblia, Jesús era el segundo Adán. That's why the scriptures teaches us that Jesus was the second Adam. El hombre que nunca pecó y el único que no merecía morir. The man who never sinned and never deserved to die. Y precisamente porque no merecía morir, por eso pudo morir por nosotros. And precisely because of that, because he didn't deserve to die, that's why he had to die in our place. Y lo que más debe de impactar nuestra mente y nuestro corazón es esto: lo hizo voluntariamente. And what should impact us in our minds when we think about this is that he did this voluntarily. Por eso dice el libro de Romanos, no tenemos tiempo para citarlo, pero el libro de Romanos dice esto: nosotros estaríamos dispuestos a dar la vida por alguien que consideramos bueno. And as many of you know, in Romans it says, many of us, we would give our life for someone that's considered good.
Damos la vida por un hijo, por la esposa, por el esposo y quizás hasta ahí. Maybe you would give your life for your wife, your husband, your children, your best friend, but it'll stop right there. Y luego Pablo dice, pero ninguno de nosotros daría la vida por una persona mala, por un pedófilo, por un asesino, por un ladrón. No daríamos la vida por esa basura. And Paul, then he continues to say, but no one would ever give their life for someone who is a pedophile, a pervert, a murderer, someone who is horrendous. Y ahí es donde dice el hermoso pasaje, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo nosotros esa basura, Cristo murió por nosotros. And that's where we get that beautiful passage where it says, even though while we were yet sinners, Christ died for us. Sí se oye fuerte cuando mencioné esa basura, ¿verdad? It sounds strong when we mention it as trash. Sí, porque mencioné pedófilos, asesinos, violadores. Because we mention pedophiles, murderers. Pero esa basura éramos tú y yo. But that same trash was you and I. Porque en comparación de la santidad de Dios, todos somos basura. Because compared to the holiness of God, everybody is trash, garbage. Todos nosotros, todas nuestras obras son obras injustas, sucias. All of our works are like filthy rags to him. Por eso Romanos 5:8 es precioso. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. And that's why that passage of Romans is so beautiful, because it says, even though while yet we were still sinners, he chose to die for us. La cruz no fue un accidente, hermanos. The cross was not an accident, Fue el church. plan de Dios para salvar a la basura. It was God's plan to save the garbage. Y fue un intercambio. And it was an exchange. El intercambio más injusto que ha existido en la humanidad, en la historia. The most unjust exchange that exists in the history. El santo por el pecador. The Holy One for the sinner. El Hijo de Dios por los enemigos de Dios. The Son of God for the enemies of El God. perfecto por los imperfectos. The perfect one for the imperfect Por ones. eso Isaías 53 es precioso y te recomiendo esta noche lee Isaías 53 como tu devocional. And that's exactly why Isaiah 53 is so beautiful, and I recommend you read it in your free time. Porque Isaías menciona, profetiza la muerte de Cristo. Because in Isaiah, he prophesies the coming of Christ. Y dice, Él murió por nuestros pecados, nuestras rebeliones, nuestras enfermedades, todo en plural. And he mentions that this Messiah, he will come and die for our Nuestro pecado, Our sins, rebeliones, y nos sanó a todos nosotros. because of our sins and our wrongs doing it, he loved us. Pero lo dijo en plural diciendo, uno solo por todos nosotros. But he says it in plurality. He says one person for everybody. Martín Lutero lo dijo así, esto se llama el gran intercambio. And Martin Luther, he called it this. This is the great exchange. Y qué precioso negocio hizo Dios a nuestro favor. And how great and beautiful business God did in our favor. Porque Él toma lo mío para darme lo suyo. Because he took what I deserve to give me himself. Ahora piensa cristiano, esta noche, ¿qué fue lo tuyo que le diste a Dios que valía tanto? So now, as you Christians, just think, what about you is so valuable that you can give to God? ¿Qué cosa tan valiosa tenías tú que podías ofrecerle a Dios que Dios hizo este negociazo contigo? What could you bring to the table that God just had to make this deal with ¿Qué you? trajiste? ¿Tus pecados? ¿Tus traumas? What did you bring? Your sins, your traumas? Todos los daños que le hiciste a otros y te hiciste a ti mismo. All the wounds that you caused to other people and to yourself? La vergüenza de tus secretos. The shame of your secrets? La rebeldía a través de los años. The rebellion throughout the years? Una separación completa de Dios. A complete separation from God? Eso fue lo que Dios tomó de ti. That's what God grabbed from you. Tomó una vida destrozada, una mente sucia, un corazón de piedra lo tomó el Señor. He took a destroyed heart, a dirty mind, a hardened heart, Para darte a su Hijo. to give you his Para son, darte naturaleza nueva. to give you a new nature, Para darte esperanza. to give you hope, Para darte una relación. to give you a relationship. Todo lo de Dios es tuyo simplemente porque tú aceptaste recibirlo. Everything that's from God is not yours just because you have decided to accept Qué it. precioso es el Evangelio. How beautiful is the gospel, Qué church? hermosas son las buenas How noticias. beautiful is the good news? Hermanos, esto es la salvación. Church, this is Él salvation. recibe mi culpa para darme salvación. He receives my punishment to give me Él salvation. recibe mi pobreza para hacerme rico. He
receives my brokenness to make me rich. Esto es lo que creemos, y por esto vivimos y por esto trabajamos. And this is what we believe, and this is why we live, and this is why we work. Por eso Pablo dijo, no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es el verdadero poder de Dios. And that's why we see Paul, he says, I am not ashamed of the gospel because it is the power of salvation. Hoy te digo, por eso vale la pena sufrir. And today, that's why I'm here telling you, it is worth to suffer. O no se te olvide lo que Dios te dio, ya te dio. Do not forget what God has already given No you. es lo que te va a dar, es lo que ya te dio. It's not what he's going to give you, it's what he has already placed Si in your Dios hands. ya no te diera más cosas hoy, ya te dio demasiado. If God decided to not give you any more from here on out, he has already given you ¿Alguien enough. puede decir amén a eso? Can anyone say amen to this? Si Dios ya no te da dinero, si Dios te quita la vida, si Dios te quita un familiar, sea lo que pase, Dios ya te dio demasiado y aún así le debemos a nuestro Señor. If God today decided to take your life, if he decided to make you be financially poor, if he decided for some tragedy, we still are deserving of what Ya le debemos a Dios. Aún así que nos quiere quitar a todos, aún así le seguimos debiendo. even if he still decided to take everything away, we still owe him everything. Por eso Pablo dijo, yo soy deudor a Cristo. That's why Paul says, I am in debt of Christ. Imagínate si entendiéramos eso como cristianos. Just imagine if we truly understood this as Christians. No nos estaríamos dando una palmada en la espalda porque vinimos el miércoles a la iglesia. We would not be giving ourselves a pat on our back just because we're here at this moment. No estaríamos orgullosos diciendo, mira cuánto doy por mi iglesia, mira cuánto sacrificio doy por Dios o por Cristo. No estaríamos diciendo esas tonterías. We wouldn't be prideful saying, oh, look how much I tithe, look how much I gave, look how much I serve. We wouldn't be saying this nonsense. No estaríamos esperando que nos complacieran, no estaríamos esperando que nos aplaudieran, no estaríamos esperando nada porque somos deudores. Venimos a dar y dar y dar porque Cristo ya nos dio mucho. We wouldn't be expecting for someone to recognize our works and our good deeds because we are already in debt. We are in debt of Christ, and that's why we give and we give and we do. A eso Pablo le llamó gracia. And that's exactly what Paul called grace. Y todo lo que nosotros debemos o todo lo que Dios nos pide hacerlo a la luz de su gracia. And everything that God calls us to do is throughout the light of his grace. En otras palabras, cuando Dios te llama a perdonar, te dice, perdona porque yo ya te di gracia. In other words, when God tells you forgive, you have to forgive because he's telling you, I have already forgiven you. Sirve porque yo ya te di gracia. Serve because I have already given you grace. Da de gracia lo que recibiste de gracia. Give grace because of what you have received from me. Sé generoso por la gracia de Dios. Be generous because of the grace of God. Hermanos, aquí está el punto que estábamos debatiendo los líderes hace un tiempo. ¿Cuánto le deberíamos de dar a Dios en cuestión de finanzas? And actually, a few weeks ago, all the leaders of the church, we were actually debating about how much is it that people should give. ¿El 10%? Should it be 10%? ¿El 10%? ¿Cuánto merece Dios que le des de tu dinero? How much does God deserve from your money? Piensa en lo que Dios te dio. Just remind yourself of what God gave you. ¿Alguien se atreve a decirme cuánto merece Dios de tu dinero? Can someone give Todo, ¿verdad? everything, amen? Entonces no debería ser carga empezar con 10%, ¿no creen? So because of that, it shouldn't be difficult for us to just start with a small 10%. Si merece todo, If he deserves everything, podríamos empezar con lo mínimo, el 10%. we can start with the minimum 10%. ¿Tiene sentido eso, hermanos? Does that make sense? Algunos dicen, no tiene sentido, yo quiero darlo todo. Bien por ti, hermano, dalo todo. And some people may be saying, that don't make sense to me. I want to give it all. Good for you. Go ahead and do it. Pero ¿estás entendiendo, hermano, el punto? But church, do you understand the point? Se está debatiendo mucho debate. Que es que la ley, la gracia no pide que demos 10%. Cristo dio todo. ¿Cuánto quieres darle a Él? And people debate, the law, or what's in the Old Testament, the 10%. But Christ gave it all. Puedes empezar con el 10. You can simply start with just the Y 10%. ya después les puedes ir dando todo. And then from there on out, you can start to give everything. Es por gracia, It's because of grace, no por obras. not because of works. ¿Es cierto? Decirles por gracia, no por obras. Through grace, not because of works.
Si la salvación dependiera, piensen en esto, si la salvación dependiera un 1% de nosotros, So let's think about this. If salvation relied on just 1% of us, si Dios dijera, yo pongo el 99% para que se salven, tú nada más pon 1%. if God said, I'll put the 99%, but you just got to put that 1% for me. ¿Cuántos creen que podían dar el 1% de perfección? How many can give that 1% of perfection? La Biblia dice, nadie. Scripture says nobody. No podemos, hermano. We just can't do it. Por eso no es salvación más bautismo. That's why it's not salvation with baptism. Por eso no es salvación más buenas obras. That's why it's not salvation and good works. No es salvación o gracia más buenas intenciones. It's not grace with good intentions. Es gracia y nada más. It's grace, point blank, period. Es pura gracia por la que somos salvos. It's pure grace why we are saved. La gracia tampoco, quiero que me malinterpreten, gracia no es hacernos Dios las cosas fáciles para nosotros. And I want to make this extremely clear. Grace does not mean that it's going to be easy for us. No. La gracia no significa una vida fácil para el cristiano. This does not mean an easy life for a true Christian. Pero la gracia es el único camino a salvación. But grace is the only pathway for salvation. Porque tú y yo no necesitábamos un entrenador, un gurú, un buen amigo. Necesitábamos un salvador. Because you and I, we didn't just need a personal trainer or some guru. We literally needed a savior. No hay nada que podíamos hacer para salir de nuestra muerte espiritual. There's nothing that we can do to walk out of that death. No hay nada que podíamos hacer para salir de nuestra esclavitud espiritual. There's nothing that we can do to free ourselves from that spiritual Slavery. slavery. No hay nada que podríamos hacer para apaciguar la ira de Dios There's nothing that we can do to tone down the wrath of God o para cambiar nuestra eternidad. or to just change our eternity. El único que pudo hacer un cambio en nuestra vida, el único que puede, es Dios. The only one who can truly bring a true change in our lives is God. Imagínate que te amarran con cadenas súper gruesas, con candados por todo tu cuerpo y te lanzan al fondo del mar. Just imagine yourself being tied up with thick chains and they launch you into the ocean. Eso pasó, ¿verdad? En la Biblia. ¿Recuerdan ustedes? No lo amarraron, pero lo lanzaron al fondo. ¿Quién fue ese? This Jonás. happened in the Old Testament with Jonah. Well, he wasn't tied up, but they threw him in the No, ocean. lo lanzaron así, pero Jonás es una imagen de nuestra salvación. But Jonah, he's an image of our salvation. Imagínate que, pero a ti sí te amarran y todo y te mandan al fondo del mar y luego desde arriba te dicen, nada, échale ganas. Just imagine they throw you in the water, they're like, swim, put all your effort in. Tú en tu corazón quieres nadar, In your heart, you want to try your best. pero lo único que estás sigues hundiéndote. But the only thing you're really doing is going deeper. Y cada segundo que pasa no solamente te hundes, te estás muriendo. And every second that passes, not only are you drowning, but you are dying. La única manera de ser salvo es que alguien se lance por ti y te rescate. The only way to truly be saved is for someone to jump in the water and grab you. No hay obra que puedas hacer para ser salvo en ese lugar. There's no work that you can do to be saved. Eso fue lo que le pasó a Jonás. That's what happened to Jonah. Fue lanzado al agua y la Biblia dice que había una tormenta, estaba hundiéndose en el mar. He was thrown into the ocean, and the scripture tells us there was a storm, and he was drowning. Aún más desesperante porque las olas estaban tan grandes. Yo creo que Jonás intentó, pero la Biblia dice que estuvo rodeado de las algas marinas, se estaba muriendo. And I can only imagine, scripture says there's great waves because of the storm, and I can only imagine he was struggling and trying his hardest. Y vino el Señor, Dios mandó un gran pez para salvarlo. And then we see God, he calls in a big fish to save him. Tuvo que haber una intervención divina. There had to be divine intervention in the story. Jonás no eligió el pez. Jonah didn't choose the fish. Dios eligió el pez para Jonás. God chose the fish for him. Y de la misma manera tú y yo estábamos perdidos y nuestro pez de salvación es nuestro Señor Jesucristo. In the same manner, you and I were once lost and drowning, and our fish was Jesus. Por eso Jesús dijo, no me eligieron ustedes a mí, yo los elegí a ustedes. That's why Jesus said, you guys did not choose me, but I chose you. O no habrá otra manera, ni siquiera tenemos inteligencia para crear otra manera. El único que pudo dar la solución es Dios y por eso Dios nos buscó a cada uno de nosotros. We don't even have the intelligence to create another pathway, but it had to be God to intervene in the story for us. Así que el Evangelio es este mensaje de salvación. So the gospel, it is this message of salvation. No es que nos dice échale ganas, sé diferente, esfuérzate, sino recibe la gracia de Cristo.
The message is not try harder, try your best, be the best person you can be, but it is receive the grace that God is offering you. Quiero terminar. ¿Cómo recibimos esa gracia? And I want to finish with this. How can we receive this grace? Saben que he estado luchando con esto por ya algunos años. As many of you already know, I've been dealing with this for a few years now. El tema de pedirle a la gente que pase al frente para orar o levantar su mano y ese tipo de cosas que comúnmente hacemos en la iglesia. And when it comes specifically, when I ask people to raise their hands or to come to the front and ask for prayer, like we do on Sundays. Lucho con eso no porque sea malo, es bueno darle la oportunidad a la gente que exprese lo que está creyendo o sintiendo. And I struggle with this not because it's bad, and on the contrary, it's good because we're open on the opportunity for someone to express what's going on in their spiritual life. Pero la salvación no viene porque hiciste una oración. But salvation does not just come because you made a simple little prayer. No recibes salvación porque levantaste la mano un domingo You don't receive salvation just because you raised your hand on a Sunday o pasaste al frente o llenaste una tarjeta de información o lloraste en un servicio. Nada de esas cosas or because you came garantiza. or because you came to the front or filled out a prayer card or because you bawled out your eyes crying. Pueden ser expresiones sinceras, pero eso no es salvación y eso no te salva. And in fact, you can even be sincere as you're doing all these things, but this does not truly save you. Nota, una vez más, para los papás, y me dirijo a los papás porque yo quiero creer que los papás queremos disipular a nuestros hijos. And speaking again on the parents, I believe that the parents want to truly discipline their children. Porque el hecho de que tu hijo levantó la mano no significa que es salvo. Just because your child raised their hands does not mean that they're saved and good in front of God. O que oró una vez y eso no significa que es salvo. No, no significa eso. Or because they just made it one simple prayer, that doesn't mean that they're saved. Otra vez les digo, pueden ser expresiones buenas y quizá genuinas, pero no necesariamente. And in fact, I'm going to say it again. It can be genuine expressions of themselves, but it does not bring salvation. El apóstol Pablo nunca redujo la experiencia de salvación a esto. Nunca Pablo le dijo a alguien, repite conmigo estas palabras. And we see in the scriptures, Paul never reduced salvation to these simple saying, repeat this prayer after me. ¿Alguien de ustedes ha visto que Pablo, Juan, Pedro, Jesús le dijera a alguien, repite estas palabras que yo digo como si fuera una palabra mágica? Do any of the people of the New Testament said, repeat these words like if there was like a magic spell or something? No, no. Les voy a decir lo que todos los apóstoles y Jesucristo enseñó acerca de la salvación, cómo nos apropiábamos de la salvación. And I'm going to tell you what the apostles and what Jesus said about how to receive salvation. Marcos capítulo 1, por favor. Mark chapter 1. We can all go there. Hermanos, y acerca de eso tengo mucho que decir y poco tiempo. And church, the reality is I have so much to say about this, but I'm very limited in time. Literalmente ya se me está acabando el tiempo. In fact, I actually am running out of time right now. Pero los que se están gozando en la palabra quieren que siga hasta las 9. But for those for those who truly enjoy this, they want us to continue on to 9 or 10 o'clock. No. Marcos capítulo 1, verso 15. We should try that one day. ¿Ya? Marcos 1:15. Mark 1:15. Estas son palabras de Jesús. These are the words of Jesus. Bueno, vamos a leer desde el verso 14 para que veamos el contexto. Actually, let's start from verse 14 to get the context. Dice, después que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio de Dios. ¿Cuál es el evangelio? Escuchen. El tiempo se ha cumplido, decía, y el reino de Dios se ha acercado. ¿Qué les pide? Arrepiéntanse y crean en el evangelio. Amen. And we see in verse 14, it says, now after John was arrested, Jesus came into Galilee proclaiming the gospel of God. And what is this? And saying, the time is fulfilled and the kingdom of God is at hand. Repent and believe in the gospel. ¿Cuáles son las dos palabras claves de la invitación de Jesús? What are the two key words of this invitation? Díganlo ustedes, por favor. Arrepentimiento y fe. Repent and believe. Esa es como se recibe la salvación que Cristo ofrece. That is how you receive the salvation that Christ offers. El arrepentimiento no es sentir culpa sentir culpa. Repenting is not feeling a shame or guilt. Arrepentimiento es cambiar de mente en cuanto a Dios y en cuanto al pecado.
Repenting is changing your mind when it comes to God and when it comes to sin. Voy a añadir una cosa más, y tu mente acerca de ti mismo. And I'm going to add one more thing, your mind when it comes to yourself. O sea, cambias de pensar acerca de Dios, de tu pecado y de tu persona. You change the way you think about God, sin, and yourself. ¿Cuál manera? ¿Qué nueva manera adoptas? And what new thing can you adopt? Lo que la Biblia dice acerca de Dios, lo que la Biblia dice acerca de tu pecado y lo que la Biblia dice acerca de ti. What the Bible says about God, what the Bible says about sin, and what the Bible says about yourself. Abandonas todas tus ideas, todos tus conceptos, todos tus traumas, todas tus opiniones y aceptas solo lo que Dios dice de sí mismo, de tu pecado y de tu persona. You abandon all your ideologies, what you think or what you used to believe, and you adopt what God says about himself, about you, and about sin. No estoy hablando de una vida perfecta, estoy hablando de un cambio de mente y un cambio de actitud hacia todas estas cosas. And I'm not speaking about walking a perfect life, but having a change of thoughts and minds when you walk out in life. Estoy hablando de rendición. I'm talking about surrendering. Una persona que se ha arrepentido, se ha rendido a Dios. A person that has truly repented has truly surrendered himself at the feet of Deja God. de justificar el pecado, deja de llamarlo enfermedad, deja de llamarlo un error y comienza a llamarlo como lo que es, pecado. And this person stops justifying their own sin, stops trying to call it a mistake or just a little decision, and they call it for what it is. No, Sin. no solamente abandonas los malos pecados, Not only do you just abandon the bad sins, pero abandonas los buenos ídolos. but you abandon the good idols. ¿Recuerdas cómo te pasó a ti que cuando realmente te arrepentiste, no solamente dejaste el pecado, dejaste otras cosas que ni pensabas que eran And pecado? remember, when you first repent, you truly gave your life to Christ, not only did you turn your back on sin, but you had to let go of a few other things in your own life you never thought you had to. Si tú nunca te has arrepentido, nunca has cambiado tu mente acerca de Dios, del pecado y de tu persona, tú no eres un hijo de Dios. If you never truly repented, you never truly changed your thoughts when it comes to yourself, when it comes to God and sin, then you're not a child of God. No eres perdonado, no eres salvo. You're not forgiven, you're simply not No saved. importa lo que hayas experimentado, es el arrepentimiento lo que te trae a Dios. It doesn't matter what you have experienced maybe on a Sunday, it is true repentance what gives you the Y salvation. número dos, la fe en Jesucristo. And number two, faith in Jesus No estoy Christ. hablando de optimismo, no estoy hablando de emoción, no estoy hablando de creer que todo va a salir bien. And I'm not talking about optimism or just believing that everything is going to be rainbow and sunshine. No, es de descansar tu esperanza, tu confianza, tu convicción, tu obediencia, tu todo en la persona de Jesucristo. But on the other side, it's placing your heart, your mind, your trust, everything literally about you in Jesus. Lo que mencioné el domingo, creer y vivir como Jesucristo es suficiente. And how I said on Sunday is believing and living as if Jesus Christ is enough. Son los dos lados de esa moneda, el arrepentimiento y la fe. And those are the two sides of the coin, repentance and belief. Porque el arrepentimiento le da la espalda al pecado, Because repenting turns his back on sin, pero la fe te lleva a buscar y abrazar a Jesucristo. but faith propels you forward into seeking Jesus. El arrepentimiento te aleja del mundo y la fe te acerca a Dios. Repentance distances you from the world, and faith draws you close to God. El arrepentimiento te ayuda a darle la espalda a tus malos hábitos para aprender el camino de Cristo. Repentance allows you to turn your back on those bad habits to be able to walk with Christ. ¿Cómo sabes si te arrepentiste y tuviste fe verdaderamente? And how can you know if you truly repented and you truly have true faith? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron, tú tienes una vida nueva. And in fact, for all those that are in Christ Jesus, new creation, new creature you are, and all old things have passed away. Tu vida realmente ha experimentado cambio. Have you experienced true change in your life? Tus valores cambian. Have your values changed? Ya no amas lo que amabas, ahora amas lo que Dios ama. Now you don't love what you like, but you love what the Lord loves. Y lo que antes odiabas, ahora lo amas. And what you used to hate, now you love. Odiabas la justicia, odiabas la verdad, odiabas lo que Dios amaba, pero ahora amas lo que Dios ama. You used to hate righteousness, you used to hate everything that was good, but now you love everything that the Lord loves. Ahora tienes una nueva misión. Now you got a new mission. No es ser rico, And it's not to be rich,
no es ser feliz en la tierra. It's not to be all happy here on Tu earth. misión no es tener una nueva casa. Your mission on earth is not to have that two-story house. Tu misión no es que tus hijos vayan a la escuela y sean educados y te saquen de ser pobre miserable. Your mission on earth is not to raise good kids and to lead them in a way where they take you out of poverty. Tu misión es vivir para la gloria de Cristo. Your mission is to live for the glory of Jesus Christ. Vives esa misión y dices, yo quiero vivir para Cristo y quiero que otros conozcan lo que yo conozco. Do you say this where you say, I live for Jesus Christ and I want other people to know what Jesus has done in my life? Esto no es religión. This is not religion. Esta es la vida que Dios da. This is the life that God gives. Esta es la esperanza en la que hemos entrado aquellos que hemos recibido a Cristo. And this is the hope that we have received through Jesus Christ. ¿Y cómo es posible vivir esta nueva vida? And how is it possible? How can we live this new life? En el momento que nosotros nos arrepentimos y depositamos fe, recibimos algo muy importante. The moment that we repent and we place our faith in Jesus Christ, we receive something extremely important, El Espíritu Santo. the Holy Spirit. Recibimos la tercera persona de la Trinidad en nuestro corazón, We receive the third person in the Trinity in our hearts. que nos da sabiduría, nos da poder y nos pone el querer vivir diferentemente. And he gives us the wisdom, the desire, and the power to be able to live differently. Quiero hacer una pregunta a mis amados hijos de Dios. For my children of God, I have a genuine question for you. ¿Hay algo que necesitas dejar? Is there anything you need to let go of? ¿Hay algo que necesitas volver a darle la espalda y decir, quiero vivir arrepentido? Is there anything you need to turn your back to and say, I need to repent? Este es un buen momento de decir, Señor, discúlpame, se me olvidó lo que es el Evangelio. This is a perfect opportunity for you to say, Lord Jesus, forgive me. I have forgotten what the gospel is. Quiero vivir el Evangelio. I want to live the gospel. Y si hay alguien aquí que no conoce al Señor Jesucristo, te invito, arrepiéntete y deposita tu fe en Él. And if there's anyone here this evening that has not given their life to Jesus, this is your moment to repent and place your faith in Him. Y lo puedes hacer haciendo una oración con Él, hablando con Él. And you can do this by praying to Him, a simple conversation with Him. Puedes decirle esta noche, Señor, yo no soy tu hijo. You can tell Him tonight, at this moment, God, I am not your child. Soy asistente a la iglesia, quiero ser una buena persona, pero no soy tu hijo. I serve at church. I try to be a good person, but I recognize I am not your child. Hoy reconozco que tengo que arrepentirme de lo que soy, de lo que hago, y tengo que darle la espalda al mundo. And today I recognize that I have to repent from who I am, for what I do, and I have to turn my back to the world. Y puedes decirle, hoy decido, Jesús, entregarte toda mi vida. You can tell Him, today, Jesus, I decide to give you my entire life. Lo puedes hacer ahí en tu lugar. You can do it right there where you're seated right now.